नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात। दिन भर की ताजा तरीन हलचलों के साथ हम हैं हाजिर। खबरों के विस्तार की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बंगाल सरकार के हुए 4 साल पूरे, रविंद्र भवन में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। बंटपुर में प्राथमिक शिक्षकों का सम्मेलन, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अभी हम दिखा रहे थे आपको हेडलाइंस के बाद सीधे आपको जोड़ेंगे खबरों के विस्तार के साथ। आपको बता दें कि देश में आपातकाल लगे 40 साल हो गए। इसी मुद्दे पर चर्चा की गई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक सभा के दौरान आपातकाल को लेकर और भी कई पहलुओं पर चर्चा हुई। नতুন করে সমাজতন্ত্র শব্দটিকে আবার যুক্ত করা হয়েছিল এবং 42তম সংবিধান প্রথম কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা। সংবাদপত্রের উপর সেন্সর জারি করা হয়েছিল। যখন ইমার্জেন্সি জারি করা হয়েছিল, ইন্দিরা গান্ধী কেন এই জরুরি অবস্থা এটা বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, দক্ষিণপন্থী চক্র এবং অতিবামপন্থী এত বেশি ভারতবর্ষের মোড় নিয়েছে, অর্থাৎ একদিকে নকশাল, অর্থাৎ নকশালদের তখন ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরা তখন খুন হয়ে গেছে, নতুবা জেলখানাতে রয়েছে, নতুবা তারা পালিয়ে গেছে। এমন এক পরিস্থিতিতে নকশালপন্থী উগ্র বামপন্থা এবং হচ্ছে যে চক্রীয় হিসেবে দক্ষিণপন্থী চক্রকে আঘাত করার জন্য তিনি জরুরি অবস্থার সময় এই জন্য নেতৃবৃন্দ, কমরেডগণ, আমাদের জোনাল সম্পাদক কমরেড মনোজ, আমরা সবাই জানি এটা যে 1975 সালে 25শে জুন গভীর রাত্রে জরুরি অবস্থা জারি করা। আজ 26শে জুন 1975 সালের 25শে জুন মধ্যরাত্রে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষের মানুষের কাছে যে একটা কালো দিন ঘনিয়ে এসেছে, অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তার বিরুদ্ধে এবং মানুষের গণতান্ত্রিক आंदोलन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपने सरकार के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे सूबे में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आसनसोल में भी इसे लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कई दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा और इसमें कई लोगों के यहां इसमें शामिल होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी टीएमसी की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आसनसोल के रविंद्र भवन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को श्रम मंत्री मलय घटक ने 5 दिनों तक चलने वाले इन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक तापस बनर्जी, पुलिस आयुक्त अजय नंद, एडीएम सुमित गुप्ता, एसडीओ अमिताभ दास सहित प्रशासन के और भी कई आला अधिकारी मौजूद थे। इन 5 दिनों में रविंद्र भवन में कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। देवजीत नंद, हाई स्कूल, स्तुति पाठ, রাজ্য সরকার মামাটি মানুষের সরকারের ৪র্থ বর্ষ পূর্তি হয়েছে কয়েকদিন আগে। এই ৪র্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তথ্য এবং সংস্কৃতি বিভাগ থেকে আজকের এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। আমি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের মাননীয় নেত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা রাজ্য জুড়ে যে কাজ করেছেন
এবং বিশেষ করে যে তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো এখানে প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলো আমার মনে হয় এখানে আমাদের আসানসোল অঞ্চলের যে শিল্পাঞ্চলের মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আসানসোলে এই ধরনের প্রদর্শনী এর আগে কোনোদিন হয়নি, তাই আগামী দিনেও আসানসোলের মানুষ জানতে পারবে যে এই সরকার আসার পরে এই 4 বছরে রাজ্যের কী উন্নয়ন হয়েছে, কত অনুষ্ঠান হয়েছে, রাজ্য বিশেষ করে শিল্পে, সংস্কৃতিতে, স্বাস্থ্যে কীভাবে এগিয়ে চলেছে সেটা আজকে তুলে ধরা হয়েছে। এটা কি গোটা রাজ্য জুড়েই হচ্ছে না? এটা আজকে আসানসোলে হচ্ছে, কিন্তু এটা রাজ্য জুড়েই হবে। खास बात आसनसोल। अभी हमने आपको दिखाया कि आसनसोल के रविंद्र भवन में तृणमूल कांग्रेस के 4 साल पूरे हुए। तृणमूल कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में यहां एक कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने किया, जो आसनसोल नॉर्थ के विधायक भी हैं, और इस मौके पर दूसरी कई हस्तियां भी मौजूद रहीं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ये लो आ गया। ओह, हेलो अंकल। बधाई हो। मेरा Thank you. रघु तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये उसका बायोडेटा। हाय हाय। अजय, प्रमोशन की मिठाई ना सही, कम से कम तुम्हारे ऑफिस में मेरे लिए कुछ हो तो प्लीज। अजय भैया, भैया मेरा भी कुछ करा दो ना, ऐसी की लाइफ T20 हो जाए आपकी तरह। अगर शुरुआत सही हो तो कुछ भी मुमकिन है। जेट किंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट, कुछ बनकर निकलो। आपके लिए है एक खुशखबरी। नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनी में पार्ट टाइम एवं फुल टाइम जॉब करने का मौका। अनलिमिटेड इनकम, नो बॉस, गुड हेल्थ, यानी आपकी लाइफ में एक सुखद बदलाव। ट्रेनिंग बाय सक्सेसफुल पीपल। गृहिणी, डॉक्टर, शिक्षक, व्यवसायी, स्टूडेंट्स, एक्स आर्मी मैन, पेशेवर और रिटायर्ड व्यक्ति भी यह कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सचमुच इंटरेस्टेड हैं तो आज ही संपर्क करें। महिला पुरुष दोनों ही उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9233312154। कोलकाता, बेंगलोर और मुंबई के बाद अब जायकों का शहंशाह लजीज आ गया है आपके अपने शहर आसनसोल में। वेज हो या नॉन वेज, हर तरह के व्यंजनों का एक स्वादिष्ट और विशाल रेंज लेकर आया है लजीज। चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का कबाब, मुर्ग सैफरन कबाब, मटन रेशमी कबाब, फिश तंदूर, पनीर टिक्का कबाब, चिकन बिरयानी, मटन रिजाला, नवरत्न कोरमा, जाफरानी फिरनी। सिर्फ इतना ही नहीं, लजीज आपके लिए पहली बार आसनसोल में लेकर आया है मुर्ग मसल्लम और मटन राने लजीज। आपके पसंद के हर डिशेस हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए खास तौर से हाइजीनिक तरीके से तैयार करते हैं। फ्री होम डिलीवरी विद इन 3 किलोमीटर्स। अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ आइए और लज्जतदार खानों का मजा उठाइए। लजीज, द ग्रैंड कुसिन ऑफ कोलकाता, फ्रॉम द हाउस ऑफ शिराज रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, GT रोड, मुर्गास हॉल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8116063766 76020147777। मैं परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, GT रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, GT रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पितमुखराज, नीला, टोपास, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें,
पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विशु बाबू की दुकान कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत। आपको जानकारी दे दें कि इस्पात नगरी बर्नपुर में प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की ओर से एक सभा की गई। इस सभा के दौरान कई समस्याओं पर खास तौर से चर्चा की गई। इस मीटिंग के दौरान, इस बैठक के दौरान, इस सभा के दौरान कई स्कूलों के टीचर्स मौजूद थे। बर्नपुर के नरसिंह बांध स्थित एक भवन में शनिवार को ऑल बंगाल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ। ये इस संस्था का 40वां सम्मेलन था। इस दौरान प्राथमिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने प्राथमिक शिक्षण में आने वाली परेशानियों की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर तुषार कांति गोस्वामी, निर्मल गोस्वामी आदि उपस्थित थे। DPTA ऑल बेंगल प्राइमारी टीचार्स एसोसिएशन হিরাপুর সার্কেলের 40তম সম্মেলন হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেক বছরই সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী এই সম্মেলন আমরা করি। আমাদের এই সার্কেলে 93টা প্রাইমারি স্কুল আছে এবং প্রায় 450 টিচার আছে, হিন্দি, বাংলা, উর্দু 3টে মিডিয়াম। এই সমস্ত স্কুলের যে প্রবলেমস, সেই সমস্ত প্রবলেমগুলোকে আমরা ভাগ করি। একাডেমিক প্রবলেম অর্থাৎ শিক্ষাগত প্রবলেম আছে, টিচারদের কিছু প্রবলেম আছে, স্কুলের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কিছু প্রবলেম আছে। এই সমস্ত মিলিয়ে টোটাল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে প্রবলেম, সেই প্রবলেমগুলো আজকের এই সম্মেলনে আলোচনা হবে এবং এই আলোচনার রিপোর্ট আমরা জেলা কমিটিতে পাঠাবো এবং আগামী দিনে আমরা এসআই এবং ডিআইকে ডেপুটেশন দেবো। আমাদের নির্দিষ্ট কিছু দাবি দেওয়া আছে, তার মধ্যে এখন যেটা প্রধান আমাদের শিক্ষকদের তরফ থেকে আমাদের যেটা দাবি, সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ডিএ, তার থেকে আমরা 48% ডিএ পিছনে পড়ে আছি স্টেট গভর্নমেন্ট। এইটা অবিলম্বে আমাদের সমতা ফিরিয়ে আনতে হবে, অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্টের মধ্যে যে ডিএর যে ফারাক রয়েছে এটা মিটিয়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের যে এখনও এই যে আমাদের সার্কেলের যত স্কুল আছে, সমস্ত স্কুলে এখনও ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফেসিলিটি কিংবা বিভিন্ন রিপেয়ারিং গ্র্যান্ট, বাউন্ডারি ওয়াল, এই সমস্ত আমাদের অবিলম্বে পেতে হবে। বিভিন্ন ইন্টেরিয়ার গ্রামের স্কুলগুলোতে এখনও বাউন্ডারি না থাকার ফলে নানা রকম অসামাজিক কাজকর্ম এখনও স্কুল আওয়ার্সের মধ্যে হয়ে থাকে, স্কুল আওয়ার্সের পরে হয়। আমাদের হিরাপুর সার্কেলে ঘটনা ঘটেছে রামবাঁধ আদর্শ বিদ্যালয়। স্কুল আওয়ার্স পেরিয়ে যাওয়ার পরে বাচ্চা ছেলেরা স্কুলের মধ্যে ঢুকে ছাদে খেলাধুলা করতে গিয়ে একটি দুর্ভাগ্যজনক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষক মহলের একটি দুর্নাম এই এলাকায় ছড়িয়ে যায়। আমরা মনে করি যে প্রশাসনের এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত যে স্কুল আওয়ারের পরে সেই বিদ্যালয়ের সম্পর্কে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা বাইরে থেকে শিক্ষকতা করতে আসেন, তাদের আর কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না। এক্ষেত্রে প্রশাসন যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, অর্থাৎ স্কুলে বাউন্ডারি ওয়াল এবং একটা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা তারা যদি রাখেন, তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। আর এছাড়াও আমাদের ছোটোখাটো কিছু প্রবলেমস রয়েছে, যেগুলো নিয়ে আমরা সম্মেলনে আলোচনা করব এবং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমরা এগুলো জানাবো। আপনার পরিচয়টা বলুন। আমি दिव्येंदु चैटर्जी, एबीपीटीए हीरापुर सर्कल वाइस प्रेसिडेंट। खास बात बर्नपुर। दूसरी तरफ आसनसोल के 31 नंबर वार्ड में श्रम मंत्री मलय घटक ने तालाब घाट का उद्घाटन किया और इस मौके पर श्रम विभाग की ओर से जारी किए गए कार्ड का वितरण किया गया। बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक शनिवार को आसनसोल के 31 नंबर वार्ड स्थित सरकडी पहुंचे। यहाँ इन्होंने एक तालाब घाट का उद्घाटन किया। साथ ही श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी कार्ड भी स्थानीय लोगों में वितरित किए। इस मौके पर मंत्री के साथ अमर चटर्जी, अनिमेश दास, उत्तम खां सहित टीएमसी से जुड़े कई अन्य शख्सियतें मौजूद थीं। ড্রেন একটু আগে বলছিল ড্রেনের কাজ শুরু হয়ে গেছে, পুকুর ঘাট বাঁধানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং আরেকটা রাস্তা জেলা পরিষদকে দিয়ে আমরা করাচ্ছি, যদিও এটা কর্পোরেশন এলাকা। আপনাদের এই সরাকডি গ্রাম থেকে একদম কেডিসি পর্যন্ত সেই রাস্তার কাজও কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে এবং এই অঞ্চলের কাজ চলছে। আচ্ছা, চলছে প্রায় শেষ হতে জন্য, সুতরাং সেই কাজও কিছুদিনের মধ্যেই আমরা শেষ করে দিতে পারবো।
এক্ষুনি বসে দ্বিজোর সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে এখানে যদি সরকারি জায়গা আছে আমাকে একটু জোগাড় করে দাও, তাহলে সরকারের কোনো প্রকল্প যদি করতে পারি তাহলে আমি চেষ্টা করব। আমাকে একটা জায়গার খবর দিল যে সেখানে 2 বিঘে জায়গা সরকারি আছে। আমি তার কাছে কাগজটা চেয়ে নিলাম, যদি সরকারি জায়গা হয় এবং সেখানে যদি কোনো লিটিগেশন না থাকে, কোনো মানুষের সাথে ঝগড়া না থাকে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই সেখানে একটা কিছু প্রকল্প সরকারের দিয়ে আসবো। এই গ্রামের কিছু মানুষ তাতে উপকৃত হবে, সেটা আমি চেষ্টা করব। এখানে যেগুলো বন্ধ ছিল, যেমন জানেন আপনাদের পাশেই সেন্ট্রালের একটা মাঠ আছে, সেই মাঠটা স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে, কাজ শুরু হয়ে গেছে। দেখবেন ঘেরার কাজ অনেকটা হয়ে গেছে। আমি কালকে রাত্রিবেলায় গেছিলাম দেখতে, দেখলাম দেওয়াল হয়ে গেছে এবং লোহার খুঁটিগুলো পোতা হয়ে গেছে। সেখানে গ্রিলগুলো এখন লাগেনি, লেগে যাবে কয়েকদিনের মধ্যে, এবং বাউন্ডারি ওয়ালের কাজও কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে। তার পিছনে আমাদের কোটি টাকা খরচা করে সেই ঘরটাকে আবার আমরা সারিয়ে তুলেছি। দুটো কারণে। একদিন আগে বর্তমান কাগজে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে। আমি গত সপ্তাহে এসেছিলাম, গত সপ্তাহে এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে যে বয়লার ট্রেনিং এর জন্য দরখাস্ত করুন। তো সেখানে যারা ভর্তি হবে 60 জন ছেলে, 1 বছরের ট্রেনিং, 1 বছর ট্রেনিং হয়ে যাওয়ার পরে তারা অনেক ভালো ভালো জায়গাতে থেকে চাকরি। আপনাদের খুব কাছে ইএসআই হাসপাতাল আজ থেকে 2 বছর আগে যা ছিল, এই এখন যদি যান তাহলে দেখতে পাবেন কতটা পরিবর্তন করেছি। সমস্ত বেডগুলো পচে গেছিল, সমস্ত আমরা স্পঞ্জের বেড করে দিয়েছি। সমস্ত যে খাটগুলো লোহার নূতন করে দিয়েছি। যারা খাবার দিত, খাবারও তৈরি হয়েছে। চোখের জন্য আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে, দাঁতের জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে, এবং ডায়ালিসিসের জন্য সেখানে ডিপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে। 4টে ডায়ালিসিসের মেশিন আমরা ইতিমধ্যে স্যাংশন করে দিয়েছি। এখানে 1 মাসের মধ্যে সেই মেশিনগুলো বসে যাবে। এছাড়াও সেখানে নার্সিং কলেজ হচ্ছে। নার্সিং কলেজে প্রতি বছর সেখানে 40টা করে নার্স কলেজে দেওয়া হবে। 4 বছরের কোর্স, অর্থাৎ 160 জন নার্স মহিলা আগামী দিনে এই যে ইএসআই হাসপাতাল সেখানে থাকবে এবং ট্রেনিং পাবে। এবং নার্সিং কলেজ যদি হয় তাহলে এই এলাকার দেখবেন অনেক উন্নতি হবে। কারণ যারা ওখানে নার্সিং পড়তে আসবে তাদের মধ্যে অনেকে যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মতো যে দাদা আপনার ঘরে কি একটা রুম আছে, আমরা পেইং গেস্ট থাকবো, অর্থাৎ একটা রুমের ভাড়া দেবো 4000 5000, আমরা 2 জন মেয়ে সেখানে থাকবো। এইভাবেও অনেকে উপকৃত হবে। নার্সিং কলেজ যদি হয় সেখানে অন্যান্যভাবে উপকৃত হবে। কেউ যদি অটো রিক্সা চালায় দেখবেন নার্সিং কলেজ থেকে একটা রুট হয়ে যাবে অটো রিক্সা। যদি কেউ দোকান করে দেখবেন ওই 160টা বাইরের মেয়ে প্লাস টিচার, প্রায় 200 জন বাইরের মানুষ তারা সেই দোকান থেকে কেনাকাটা করবেন। তো এলাকাতে এখানে বয়লার ট্রেনিং এর জন্য কলেজ হচ্ছে এবং আরো যে সমস্ত ছোটখাটো কাজ আমরা এই অঞ্চলে করতে পেরেছি। खास बात आसनसोल। आसनसोल के गैलेक्सी मॉल में सिटी बाजार मेट्रो के नए शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर काफी तादाद में खरीदार मौजूद रहे, वहीं दूसरी तरफ कई गणमान्य हस्तियों ने भी यहां शिरकत की। आसनसोल के गैलेक्सी मॉल में शनिवार को सिटी बाजार मेट्रो नाम से परिधानों के एक नए शोरूम का उद्घाटन हुआ। इस शोरूम में नवीनतम फैशन के परिधानों के साथ ही हर उम्र के लोगों के लिए पहनने वाली परिधान मिल जाएंगे। शोरूम के संचालक ने कहा कि यह बंगाल में खुलने वाली 4थी स्टोर है। बहुत अच्छा क्वालिटी, कलेक्शन, डिजाइन, एवरीथिंग इज वेरी गुड। कलेक्शन किस तरह से जिस तरह से चाहिए उसका यस इट इज एज अप टू द डेट एज पर द फैशन। और ऐसे भी आपको मैंने दूसरे जगह में आप तो मार्केटिंग की, यहाँ पे मार्केटिंग क्या अंतर लगा? आई हैव गॉट ऑल द वैरायटीज अंडर वन फ्लोर। इवन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी डोंट गेट साड़ीज, हियर वी आर गेटिंग इवन साड़ीज, सलवार सूट, एवरीथिंग। एक देखा जाएगा तो एक ही स्टोर में आपको सब कुछ मिल रहा है, मेरे को बार बार कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है।
मार्केट बाहर के मार्केट से और सिटी सेंटर के मार्केट से दोनों में रेट में क्या अंतर है? यहाँ पे रेट बहुत सही है। There are many offers also on many things. Men's t-shirt purchase 199 men's t-shirt men's fancy purchase खास बात आसनसोल। और रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ होंगे हाजिर, जाइएगा मत। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज लॉफ्टी पेंट्स। सोने चांदी के आभूषणों का एक भरोसेमंद नाम न्यू आनंदी ज्वेलर्स। न्यू आनंदी ज्वेलर्स में आपके हर बजट के गहने उपलब्ध हैं। शादी ब्याह, तीज त्योहार के अलावा किसी भी आयोजन में सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी करनी हो तो सीधे चले आइए न्यू आनंदी ज्वेलर्स में। यहां हर खरीदारी पर पाइए आकर्षक उपहार। न्यू आनंदी ज्वेलर्स, एडीडीए मार्केट, ई ब्लॉक, नियर इलाहाबाद बैंक एटीएम, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749536949। खाने पीने के शौकीनों के लिए खास नाम कमल फैमिली रेस्टोरेंट। यहां आप हर वैरायटी के वेज और नॉन वेज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इंडियन, चाइनीज और प्योर देशी आइटम्स खास आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। स्वाद ऐसा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाना इसका लाजवाब है, यहाँ का टेस्ट ही डिफरेंट है। बच्चों के लिए झूलों और शानदार लॉन की सुविधा। आपके शहर का एक जाना पहचाना नाम कमल फैमिली रेस्टोरेंट, फतेहपुर, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9434847140। ये लो आ गया। ओह, हेलो अंकल। बधाई हो। मेरा रघु तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये उसका बायोडेटा। हाय हाय। अजय, प्रमोशन की मिठाई ना सही, कम से कम तुम्हारे ऑफिस में मेरे लिए कुछ हो तो प्लीज। अजय भैया, भैया मेरा भी कुछ करा दो ना, ऐसी की लाइफ T20 हो जाए आपकी तरह। अगर शुरुआत सही हो तो कुछ भी मुमकिन है। जेट किंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट, कुछ बनकर निकला हूं। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 कंपनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से जोड़ेंगे आपको खबरों के साथ। आपको बता दें कि जेट किंग आसनसोल शाखा की ओर से टेकिनोवा के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान यहां के छात्र छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए और इसका प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सेंटर से जुड़े तमाम फैकल्टीज और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। शनिवार को आसनसोल के जेट किंग शिक्षण संस्थान में आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में दर्शाए गए सभी प्रोजेक्ट्स जेट किंग आसनसोल में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों ने ही तैयार किया है। इस आयोजन का मकसद युवा वर्ग को वैज्ञानिक तकनीकों की तरफ और आकर्षित करना है। हमने जेट किंग आसनसोल की एक फैकल्टी मेंबर नुपुर कयाल से और जानकारी हासिल की। हमने एक टेक्निकल फेयर रखा था, इसका नाम टेकिनोवा है। इसमें सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के ऊपर। और आज का इवेंट हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और ये देखने के लिए रखा है कि हमारे बच्चों ने कितना सीखा है, हमारे स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हार्डवेयर नेटवर्किंग से रिलेटेड। एंड जेट किंग इज इंडियाज नंबर 1 हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हम बच्चों को ट्रेन करते हैं बेस्ट स्टूडेंट्स बनने के लिए, जो कि टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर नेटवर्किंग को बेहतर तरीके से समझ सकें। आज के प्रोग्राम में क्या जेट किंग के किसी बाहर की इंस्टीट्यूट से भी कोई आया था या ये आसनसोल बेस्ड ही था ये कंपटीशन? नहीं, एग्जैक्टली आसनसोल बेस्ड ही था ये कंपटीशन। बेसिकली सिर्फ बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए, ताकि उनका मोरल इंक्रीज हो, वो मोटिवेटेड रहे और देख सके कि वो लोग कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आपका नाम? नुपुर क्या?
खास बात आसनसोल। आसनसोल के गोपालपुर में इन्फिनिटी ने अपने नए शाखा का शुभारंभ किया। इस मौके पर इन्फिनिटी से जुड़े तमाम पदाधिकारीगण और गणमान्य लोग खास तौर से मौजूद रहे। आसनसोल के गोपालपुर स्थित इन्फिनिटी के आसनसोल शाखा का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सेंटर के डायरेक्टर देवाशीष घोषाल के अलावा इस संस्था से जुड़े तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही कोलकाता से भी इस संस्था के अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि इन्फिनिटी एक प्रशिक्षण संस्थान है जहां युवाओं को रेल, बैंक जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি কিছু ব্রিফ করতে চাই। আমি হিন্দুস্তান কপারের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম। এখানে আসার পর এই এনভায়রনমেন্টে খুবই ভালো লেগেছে এবং আরো লাগছে, কিন্তু পার্টিকুলার মিস্টার দেবাশিস ঘোষালের সঙ্গে যখন আলাপ পরিচয় হয় আর উনি টোটাল হতাকতা বিধাতা যাই বলুন সবই শুরু করেছিলেন এখানে। আস্তে আস্তে এখানকার প্রতিবেশী আসানসোলের প্রতিবেশী প্রচুর লাভবান হয়েছে। একটা ছোড়ে তুই হাট বিক্রি করে চলবি মানুষ করে, তারপরে একটা লাইফ আসে যে লাইফটা ইন্টিগ্রেটেড ক্যারিয়ার একাডেমিতে। কিভাবে এখানে যারা স্যার আছেন, যারা অর্গানাইজ টিমে আছেন, তারা প্রত্যেকেই সেই স্টুডেন্ট। আমি ভার্গব লাহিড়ী, ইনফিনিটি কলকাতা থেকে এসেছি, আমাদের হেড অফিস চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনালস। প্রথমেই আমরা জাস্ট সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শুরু করার আগে একটা কথা বলি। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই মিস্টার দেবাশিস ঘোষালকে, যার ঐকান্তিক ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়া আজকে আসানসোলে আমরা এই ব্রাঞ্চটি ওপেন করতে হতে পারতাম। কোঅর্ডিনেশন টোটালটা আমি দেখবো, সেখান থেকে কোনো রকম খামতি আমার তরফ থেকে থাকবে না। আমিও চাইবো এদের জন্য আছে, তাদের জন্য আমাদের ধরুন ক্লাস 8, 7, 8 পাস করেছে, তারপর পড়াশোনা করা হয়নি, এখন হয়তো কোনো কাজ পাচ্ছে না, তাদের জন্য কিন্তু অতি স্বল্প মূল্যে আমাদের বিশেষ কিছু কোর্স আছে। যেমন ধরুন মোবাইল রিপেয়ারিং বলুন বা আপনার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং আছে, ডিটিপি আছে, এফএ আছে। এটা একটা যেমন ভার্টিক্যাল 2 নম্বর। 3 নম্বর ভার্টিক্যালে আমরা যেটা এই মুহূর্তে খুব বেশি করে আমরা কনসেন্ট্রেট করেছি সেটা হলো এমবিবিএস। ইস্টার্ন জোনে ইনফিনিটি লাস্ট 5 বছরে মনোপলি করেছে ইন টার্মস অফ এমবিবিএস কাউন্সিলিং। সেটা কি, ধরুন কোনো ছেলে বা কোনো মেয়ে জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়েছে, জয়েন্ট এক্সামিনেশনস দিয়েছে। এই বছরে জয়েন্ট এক্সামিনেশনসে परीक्षार्थी 1,70,000 1,75,000 प्राय। खास बात आसनसोल। खास बात को इंतजार रहता है आपके फीडबैक का, आपके सुझावों का। आप हमसे जुड़े रहें। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं, हमें एसएमएस कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं और अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से नजर डाल लेंगे सुर्खियों पर। बंगाल सरकार के हुए 4 साल पूरे, रविंद्र भवन में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। बंटपुर में प्राथमिक शिक्षकों का सम्मेलन, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। खास बात आपकी अपनी आवाज है, आपका अपना मंच है। खास बात तक हमें अपने आसपास घटने वाली घटनाओं की सूचनाएं पहुंचाते रहें। हमारा हर दर्शक रिपोर्टर की भूमिका अदा कर सकता है। आप सिटीजन रिपोर्टर की भूमिका में आ सकते हैं। आज बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।